अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम रसूल भट्टी। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिल सके। नाज़रीन किराम, नून लीग की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेलिंग की अंदरूनी कहानी आपको सामने रखनी है। आपके सामने रखनी है कि नून लीग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त ब्लैकमेल कर रही है और उसकी अंदरूनी कहानी मैंने आपके साथ शेयर करनी है और आपके साथ वो सारा मुआजरा शेयर करना है कि क्या वजह बनी कि एकदम जो है वो जो कह लें कि ख्वाजा आसिफ सामने आए और फिर जो है वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से, अब ये मामला समेटा नहीं जा रहा है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सारी सूरत हाल के अंदर GHQ के अंदर बड़ी हलचल है और वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त सर जोड़ के बैठ गई और नून लीग की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट को की नाक कट गई है, नाक कटवा के रख दी है, इज्जत खाक में मिला दी है इन्होंने नून लीग वालों ने एस्टैब्लिशमेंट की। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आपके साथ बात करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, ख्वाजा आसिफ ने जब ये इंटरव्यू दिया मंसूर अली खान को और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो अप्रैल 2019 में जो है वो ऑफर करवाई गई पहली कि जनाब आप टेक ओवर कर लें पंजाब गवर्नमेंट की। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ को ख्याल आया कि वो उस वक्त को DGISI तो जनाब थे जनरल आसिम मुनीर साहब जो अब मौजूदा आर्मी चीफ हैं, तो उन्होंने तरदीद करवाई फ़ौरन से जनाब मंसूर अली खान को उन्होंने कहा और मंसूर अली खान ने भी बड़ा व्लॉग बना के कहा कि जनाब वो मुझसे तो सवाल मैं नहीं कर सका, तो मेरी ख्वाजा आसिफ से दोबारा बात हुई, मामला समेटा नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं क्लियर कर दूं, ख्वाजा आसिफ ने बात क्लियर की है कि जनाब उस वक्त जो DGISI थे ना जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ है, उनका कोई रोल नहीं है। ये बड़ी जितने भी इनकलाबी है ना, यकीन करें जो आर्मी चीफ होता है ना, मौजूदा आर्मी चीफ, उसके खिलाफ नहीं ये बात करते और ना ही किसी में जुर्रत है कि वो बात कर सके जब तक वो आर्मी चीफ है, हाज़िर सर्विसेज वो जनरल है, किसी की जरूरत नहीं है बात कर सके। तो ख्वाजा आसिफ ने एक तो ये तरदीद कराई, मामला समेटना इनसे मुश्किल हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब मैंने नून लीग की एक बहुत ज़्यादा तारीफ करनी है PDM और नून लीग की। ये इन्होंने इस वक्त फिर कार्रवाई डालने की कोशिश की तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट को सामने लाने की और इसमें बड़ी कमाल महारत से इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ को जो है वो आपस में लड़ाया है। ये बड़ी ये आपको बात माननी पड़ेगी, एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ को इन्होंने आमने सामने ला के खड़ा किया है और वो आप सबके सामने है वो सारी चीज़ें। एक बार फिर कोशिश की ख्वाजा आसिफ ने, कैसे कोशिश की? एक तो उन्होंने कहा कि हमें अप्रैल 2019 में जो है वो इन्होंने कहा ऑफर करवाई। इससे एक तो बयानिया जो है वो मजबूत होता है तहरीक इंसाफ का और इससे एस्टैब्लिशमेंट की नाक कटती है। दूसरी जानिब जब उन्होंने कहा कि हमें दूसरी ऑफर एक बार फिर करवाएगी, जब हमने जो है वो मार्च 2021 में इन्होंने जब ये तहरीक एतमाद वाला प्रोसेस शुरू हुआ, तो उससे पहले जो है आपको पता है कि DGISI DJISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें कहते हैं कि हमने तो अपने आप को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये मार्च 2021 की बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा भी बयान दे चुके थे कि फरवरी 2021 में हमने फैसला कर लिया था कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, ये मार्च 2021 की फिर बात कर रहे हैं। तो इससे एस्टैब्लिशमेंट की इन्होंने एक तो नाक कटवा के रख दी है। अच्छा, ये सब किया क्यों जा रहा था, इसके अंदर अंदरूनी कहानी क्या है वो आपके सामने रखनी है। एक तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी कि असल इनका मकसूद और पर्पस क्या था ये ख्वाजा आसिफ के आने का, वो अब मैंने आपके सामने रखना है। ये एक तो पर्पस था तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट को आमने सामने करना कि जनाब वो एस्टैब्लिशमेंट जो भी मामला था, और दूसरी जानिब अब अंदरूनी कहानी ज़रा सुनिएगा, ये सारा मामला किया क्यों जा रहा है, एकदम से ख्वाजा आसिफ उठ के क्यों आ गए और ख्वाजा आसिफ ने ये बयान क्यों दिया। अब आपने ज़रा ध्यान से सुनना है। ये हुआ मामला कुछ इस तरह है नाज़रीन किराम कि इस वक्त एक तो निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर मामला, आपको पता है कि इनकी जो एक सफ़ा है, एक पेज है PDM का, इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला हैं वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है। जो खबरें और इत्तलात आ रही हैं कि वो इस वक्त मामला इनके ठीक नहीं चल रहे। अब हुआ क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, ये ख्वाजा आसिफ के ज़रिए पब्लिक बातें क्यों करवाई गई और क्यों ख्वाजा आसिफ ने एकदम से आकर के जो है वो गड़े मुर्दे जो है उनको जनाब जिंदा करने की कोशिश की। एक तो नाज़रीन किराम, ये जो ये ब्लैकमेलिंग कर रही है नून लीग एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही है। एक तो ये है
کہ یہ خواجہ آصف جو آئے ہیں یہ میں آپ کو اندرونی کہانی بتانے جا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف کو جناب یقین دہانی کروائی جائے کہ وہ اگلی بار چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جتنی بھی چیزیں خبریں ہم نے آپ کو دی ہیں وہ شہباز شریف کے حوالے سے تھی کہ شہباز شریف کا تو سوچا جا سکتا ہے وزیر اعظم بنانے کا لیکن نواز شریف کو نہیں. لیکن نون لیگ والے چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے. اور ایک تو یہ یقین دہانی چاہیے, اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو نگراں وزیر اعظم ہے یہ ہماری مرضی کا ہے. یہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ ہماری مرضی کا آئے اور پھر ہم ڈیفینیٹلی ان کی مرضی کا نگراں وزیر اعظم آئے گا تو ان کو الیکشن میں وہ صورت کاری کرے گا, وہ جو بھی معاملات ہوں گے. ایک تو یہ اس کے اوپر یہ انہوں نے یہ سارا ڈرامہ اور واویلا جو ہے وہ کیا ہوا ہے. تو یہ ناظرین کرام کچھ چیزیں ہیں اور اپنے مطالبات اور شرائط جو ہیں وہ منوانا چاہتی ہیں, یہ پی ڈی ایم منوانا چاہتی ہے, جس کی وجہ سے خواجہ آصف کو جو لانچ کیا گیا اور خواجہ آصف کے ذریعے یہ ساری باتیں کروائی گئی. اب جھوٹ کہاں سے پکڑا گیا؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ خواجہ آصف نے وہ بات کلیئر کروائی کیونکہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل عاصم منیر, انہوں نے کہا کہ بات یہ نہ ہو کہ سنبھالی مشکل ہو جائے. اور دوسری بات اس کے بعد جو یہ ساری چیزیں جب کی گئی, یہ جو معاملات خواجہ آصف کے ذریعے کروائے گئے وہ اب آپ کے ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے کل بھی رکھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اپنی تمام شرائط جو ہیں وہ ان کے ذریعے منوا کر کے دباؤ پریشر جو ہے وہ بڑھایا جائے اور جو ہے وہ مطالبات منوا کر کے اپنی جو آنے والی حکومت اس کی راہ ہموار کی جائے. یہ ناظرین کرام اس حوالے سے جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو پی ڈی ایم کی جانب سے کہ جتنا پریشر دباؤ کریٹ ہوگا اتنی ہی جناب یہ ہمارے مطالبات مانیں گے. اور میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو ان کو دوبارہ گورنمنٹ دی گئی ہے نا, یہ ایک پریشر کریٹ کے نتیجے میں ان کو یہ ساری چیزیں ملی تھیں اور انہوں نے وہ دباؤ ڈالا جس کا الٹیمیٹلی ان کو فائدہ ہوا اور اب ان کو عادت ہو گئی ہے. یہ خاص کر نون لیگ والوں کو, آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز کا اس میں بڑا کردار رہا ہے, اور نون لیگ والوں کو اب عادت ہو گئی ہے پریشر کریٹ کر کے دباؤ بڑھا کے جو ہے وہ اپنے مطالبات منانے کی, اور اس میں زرداری صاحب بھی برابر کے شریک ہیں اور وہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ کام چل رہے ہیں. اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خواجہ آصف کیوں اٹھ کے آ گئے اور کیوں انہوں نے آ کر کے یہ ساری باتیں کی. تو اس وقت جو ہے وہ معاملات اس طرح ان کے بڑے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے اور اب اس کے اندر بڑی ہلچل چل رہی ہے. خواجہ آصف نے جو بیان دیے ہیں یہ جی ایچ کیو کے اندر ایک پورا کہہ لیں کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خواجہ آصف نے یہ کیا کر دیا. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے اہم اپڈیٹس سے میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی.